रूस ने रोबोटिक आर्मी बना ली। रूस ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को क्यों देने जा रहा है? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में टेक्नोलॉजी कितनी तेजी से तरक्की कर रही है? वो दिन दूर नहीं जब जंग के मैदानों में इंसानों की जगह रोबोट ले लेंगे। दुनिया की बड़ी ताकतें जिनमें अमेरिका, चीन और इसराइल शामिल हैं, पहले ही इस दौड़ में शरीक हैं। लेकिन हाल ही में रूस ने एक ऐसा ऐलान किया है जिसने दुनिया भर में तहलका मचा दिया। जी हाँ, रूस ने अपनी पहली रोबोटिक फौज बनाने का ऐलान कर दिया है जो इतनी खतरनाक टेक्नोलॉजी से लैस है कि पूरी दुनिया इस पर पाबंदी लगाने का सोच रही है। लेकिन सवाल ये है कि रूस सारी दुनिया को छोड़कर ये रोबोटिक टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को क्यों दे रहा है? क्या दुनिया किसी बड़ी जंग की तरफ बढ़ रही है? ये सब कुछ जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और कमेंट सेक्शन में ये भी बताएं कि आप किस मुल्क के कौन से शहर से हमारी वीडियो देख रहे हैं, ताकि आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया अदा कर सकें। तो चलिए रूस की रोबोटिक आर्मी के बारे में तफसीली बातचीत कर लेते हैं। प्यारे दोस्तों, आपने देखा होगा कि टेक्नोलॉजी ने हमारी ज़िंदगी के हर शोबे में इनकलाब बर्पा कर दिया है। आज हमारे घरों में रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर्स आम हो चुके हैं और फैक्ट्रीज में रोबोटिक मशीनरी ने काम आसान बना दिए। लेकिन अब ये टेक्नोलॉजी सिर्फ घरेलू या सनती मकासद तक महदूद नहीं रही, बल्कि ये जंगी मैदानों में भी अपनी जगह बना रही है। दुनिया की बड़ी ताकतें जैसे अमेरिका और इसराइल पहले ही रोबोटिक हथियारों की तैयारी में महारत हासिल कर चुके हैं। इनके पास खुदकार ड्रोन्स, ज़मीनी जंगी रोबोट्स और यहाँ तक कि पानी के अंदर चलने वाले खुदकार रोबोट शामिल हैं। लेकिन हैरत की बात यह है कि अब रूस, चाइना, ईरान और तुर्की जैसे ममालिक भी इस दौड़ में शामिल हो चुके हैं। ये सब इस बात की गवाही है कि रोबोटिक टेक्नोलॉजी जंग के मुस्तकबिल को मुकम्मल तौर पर बदल देगी। आप सोच रहे होंगे कि रोबोटिक हथियारों के क्या फ़वाइद हैं, तो दोस्तों आपको बताते चलें कि सबसे बड़ी बात यह है कि रोबोट्स खतरनाक मिशंस में इंसानों का मुतबादल बन सकते हैं। इन्हें ना तो खाने की ज़रूरत होती है, ना नींद की और ना ही दबाव का शिकार होते हैं। ये हथियार तेज़ फैसले कर सकते हैं और बगैर किसी हिचकिचाहट के अपने मिशन को मुकम्मल कर सकते हैं। माहिरीन का कहना है कि जैसे जैसे ये टेक्नोलॉजी तरक्की कर रही है, वैसे वैसे दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक इसमें नए नए तजुर्बात कर रहे हैं। ड्रोन्स अब न सिर्फ फ़िज़ाई हमला कर सकते हैं, बल्कि ज़ेरे आब काम करने वाले रोबोट्स भी तैयार किए जा चुके हैं जो खामोशी से दुश्मन के ठिकानों को निशाना बनाते हैं। लिहाजा इसी जिद्दत को देखते हुए हाल ही में रूस ने ऐलान किया कि वो अपनी पहली मुकम्मल रोबोटिक फ़ौज तैयार कर रहा है। यह खबर सुनते ही दुनिया की बड़ी ताकतों, ख़ास तौर पर अमेरिका और चीन के लिए एक नई परेशानी खड़ी हो गई। प्यारे दोस्तों, रूस का ये मंसूबा सिर्फ एक नई टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि जंग के असूलों को मुकम्मल तौर पर बदल देने वाला कदम है। रूस की इस रोबोटिक फ़ौज में जदीद ड्रोन्स, खुदकार टैंक्स और पानी के अंदर काम करने वाले रोबोट्स शामिल होंगे। इन रोबोटिक जंगी निज़ामों की ख़ास बात यह है कि इन्हें इंसानी मदाखलत की ज़रूरत नहीं होगी। ये खुद फैसला करने की सलाहियत रखते हैं और अपने हदफ को पहचान सकते हैं और बगैर किसी हिचकिचाहट के कार्रवाई भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर रूस ने एक ऐसा रोबोट बनाया है जो ज़ेरे आब यानी पानी में जाकर अपनी कार्रवाई मुकम्मल कर सकता है, जो दुश्मन के जहाज़ों को खामोशी से निशाना बना सकता है और फिर पानी की गहराई में वापस जा सकता है। लेकिन सवाल यह है कि रूस ने यह कदम क्यों उठाया? इसकी सबसे बड़ी वजह अमेरिका और चीन की बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी के हवाले से बरतरी है। रूस इस दौड़ में पीछे नहीं रहना चाहता और यही वजह है कि इसने अपनी रोबोटिक फौज बनाने का ऐलान कर दिया। इन जदीद रोबोटिक हथियारों की मदद से रूस अपने दिफा को मजबूत करके दुश्मनों को एक वाज़े पैगाम देना चाहता है कि वो किसी भी सूरत कमज़ोर नहीं। ये रोबोटिक फौज सिर्फ ज़मीन या पानी तक महदूद नहीं होगी। रूस के मंसूबे में फ़िज़ाई हमले के लिए खुदकार ड्रोन्स भी शामिल हैं जो न सिर्फ हदफ को पहचान सकते हैं, बल्कि एक बार हमला करने के बाद खुद को तबाह करके दुश्मन के हाथ लगने से भी बचा सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी जंग के मैदान में इंसानी मौजूदगी को तकरीबन ख़त्म कर सकती है और इसीलिए ये दुनिया के लिए एक बड़ा ख़तरा बन रही है। प्यारे दोस्तों, जहां दुनिया के बड़े बड़े ममालिक अपनी फ़ौजों में रोबोटिक हथियार शामिल कर रहे हैं,
वहीं पाकिस्तान بھی اپنی دفاعی صلاحیتوں کو جدید ٹیکنالوجی سے لیس کرنے کی بھرپور کوشش کر رہا ہے۔ شاید آپ کو یہ جان کر حیرت ہو کہ پاکستان جو کبھی سوئی بنانے کے قابل بھی نہیں سمجھا جاتا تھا، آج ایسی جدید آبدوزیں بنا رہا ہے جو نہ صرف دشمن کے لیے ایک ڈراؤنا خواب بن چکی ہیں بلکہ عالمی سطح پر پاکستان کو ایک اہم مقام دلوا رہی ہیں۔ پاکستان نے ہنگور کلاس آبدوزیں تیار کی ہیں جو جدید ایئر انڈیپینڈنٹ پروپلشن یعنی AIP سسٹم سے لیس ہیں۔ یہ سسٹم آبدوز کو کئی دنوں تک بغیر سطح پر آئے پانی کے اندر چھپے رہنے کی صلاحیت دیتا ہے۔ اس سے دشمن کے ریڈارز بھی ان کا پتہ نہیں لگا سکتے اور یہ خاموشی سے دشمن کی سرحدوں تک پہنچ کر خطرناک کارروائیاں کر سکتی ہیں۔ پاکستان کی نیوی نے نہ صرف جدید آبدوزیں تیار کی بلکہ بابر 3 کروز میزائلز کو بھی آبدوزوں کے ساتھ لانچ کرنے کے قابل بنایا۔ یہ میزائل نہایت جدید سٹیلتھ ٹیکنالوجی سے لیس ہے جس کی رینج 450 کلومیٹر سے زیادہ ہے۔ بابر میزائل دشمن کے ریڈارز کو دھوکہ دے کر ہدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے اور اس میں نیوکلیئر وار ہیڈ لے جانے کی بھی گنجائش ہے۔ پاکستان نے ان کامیابیوں کے ذریعے یہ ثابت کر دیا کہ ہم صرف دفاعی میدان میں مضبوط نہیں ہو رہے بلکہ جدید ٹیکنالوجی کے میدان میں بھی قدم جما رہے ہیں۔ یہ آبدوزیں اور میزائل صرف ایک طاقتور دفاعی نظام نہیں بلکہ دشمن کو واضح پیغام ہے کہ پاکستان کسی بھی قسم کی جارحیت کا جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان بھی روبوٹک فوج کے میدان میں قدم رکھ سکتا ہے؟ کیا روس یا پھر چائنا پاکستان کو یہ ٹیکنالوجی دینے پر رضامند ہو چکے ہیں؟ پیارے دوستو، اس کا جواب کچھ اس طرح سے ہے کہ چین کے ساتھ پاکستان کی دفاعی شراکت داری اور ٹیکنالوجی کی منتقلی ہمیں یہ امید دلاتی ہے کہ ہم جلد ہی روبوٹک جنگی نظاموں کی تیاری میں بھی پیش رفت کریں گے۔ اس حوالے سے دفاعی ماہرین کا کہنا ہے کہ جہاں دنیا کی بڑی طاقتیں روبوٹک فوج کے میدان میں آگے بڑھ رہی ہیں، پاکستان بھی اس دوڑ میں پیچھے رہنے والا نہیں۔ روس کی جانب سے پاکستان کو روبوٹک ٹیکنالوجی فراہم کرنے کی خبریں حالیہ دنوں میں خاصی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہیں۔ یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ روس جو خود کو دنیا کی بڑی دفاعی طاقتوں میں شمار کرتا ہے، پاکستان کے ساتھ یہ ٹیکنالوجی کیوں شیئر کر رہا ہے؟ اس کے پیچھے کئی اہم عوامل اور علاقائی حالات کار فرما ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ بات واضح ہے کہ روس اور امریکہ کے درمیان جیو پولیٹیکل کشیدگی ایک تاریخی حقیقت ہے اور روس جنوبی ایشیا میں اپنی موجودگی مضبوط کرنا چاہتا ہے۔ پاکستان جو خطے میں ایک کلیدی حیثیت رکھتا ہے، روس کے لیے مفید اتحادی ثابت ہو سکتا ہے۔ پاکستان کے موجودہ چیف آف آرمی سٹاف جنرل عاصم منیر کی قیادت میں پاکستان کی عسکری پالیسیوں میں واضح تبدیلی نظر آئی۔ پاکستان نے نہ صرف اپنے دفاع کو جدید خطوط پر استوار کرنے کی حکمت عملی اپنائی بلکہ اپنی خارجہ پالیسی کو بھی متوازن کرنے کی کوشش کی۔ چین کے ساتھ قریبی تعلقات کے ساتھ ساتھ روس کی طرف پاکستان کا جھکاؤ اس بات کا اشارہ ہے کہ پاکستان خطے میں کسی بھی ممکنہ جنگ یا جارحیت کے لیے خود کو تیار کر رہا ہے، جبکہ روبوٹک ٹیکنالوجی کے حصول کے لیے فوج کی اعلیٰ قیادت نے روس سے بات چیت کی اور اندر کی خبر کے مطابق مستقبل قریب میں روس یہ ٹیکنالوجی پاکستان کو فراہم کر دے گا، جس سے پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر ہو جائے گا۔ اس بارے میں آپ دوستوں کی رائے کیا کہتی ہے؟ کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔